Adeshima my mo bibia kwa basronko e de baji one media eso kwate ka chejumedie ne braso se yetena se ne pensemu e de emamu ni nti munyimosum na muntie ye bo ponte de ni chiremu e obro afo region kuro bi efe ni Berekum a ye nyina ni mu se kuro ye kuro bi e wo hono na rahosam we free so be kan ye se ne ye de ebremo ye se ababa wa bi a wanya mfinhia dunkuru 19 years na wo hwa akwade wo achimunyam wani munyam wonchen munyam nyame to ne bo asisi abofre papa nanso ba mo wu abefa akwade e de kone kwa fa so ewu ne baye abrantie bi na de ne ka ebo no ma akwada no antimi antena sase so na wo hwa nipa abodompim wokuro yi mu na wo mo chi abrantie no mo si wakum nipa de no so mu e de bai e wo metwaja e de ato ne ka mu ahye ka na dwere sade ensam no be kan ensa na ye prekese nanso amani boni di mu nkyere mu ye pa ba yenya botre ni enkotie kwa fa so ewu ni nyina no ba ye kwa fa so aka no so ye hye no wode ni nyina mu nkyere mu ma ye enkotie bi emfamra enra anopa na me drive through the same lane na car ya ewo ho a ohunu ewo TV ni so Toyota Camry no speed akwajo ede betwa mu fa meme ho no esan akotan ni bedi machi no na ano den ma me hu se car no na mission binti na eden enam na akwajo osan me ho no akotan ne ho bae no obedi car na meme yusu nachi nti de me hu ya na se osan me ho no odi nka de ball pragya first one na nipa me ensa e na team na driver ni to form ofiri sa pragya no ho no osan de be ball another pragya wo he video na yellow type or the ball no sama sort 5 times saka no mu na Gloria no ete na nipa me ensa so den eka no ho na odi firi ho no na odi tefa ba bia na maame no eton koko na odi bu maame na pata ni nyina na containers e wa around no odi wura mu e de fa ho na anwea bia na ono mapake e wo ho energy car no a antimi ama na anko the next house anko wura ho na ede nso anko di nsemone wo ho e ba sa no pe na driver ni na okuta car no opie no no dwane e de nani e kire eye Thursday market police station na ofa ohwe picture na boys no ebo sa guy no a ono no ka driver ni na one ne nam no ho na oja na de wo car no me ne ring oh ya na dwen say ne ring da car no mu nti oba ohwe video na baby wo ho no ma me capture ewo e ya de black da ho na no no mo ring na oka ho asem na hihiem nti me de camera no kra capture no no ye na dwen say nko baka no ne nko aye den wa ba befa no buy na boys no ne dom e wo ho no ano den nti no wantimi aye den anwuram oba nso na boys na yi sa ring no ene moto ma chekere no asɛ no na bebre na believe say scammers na uhu omo so akwa tumi so omo ye scammers ampa nti ade na wantimi ama mefa no ne ma boys na show mabufu a omo chi omo ana omo bo omo na ofa ni nyina ne se eniema sisi e Berekum ha papa tem bia scammer e de ka be bo bibia no omo be ko police station no na ye nwantan de be che na bo se nipa na de car ne nam na akoso na boys na ye o madwen say not this time say if you be see CBO na ye be chew na ye do be call na de be che na police for eja no ne nam na ohia wo se Berekum de o ye say kuro bia ntimi nya ohwe eno na boys na ni abre say not this time say ubekum nipa just like that na wafa ho adi nti wafa sabre de abaya a ye friend Gloria ko school Berekum presec free mu na mienu a aka me free hospital ho anopai a me bae wafa obi beka say critical condition 98.9% agi nyankopon bam asana sa mienu no ho atimi atom na orofo nsam no ne akoti aban areho ye papa na nso hyeden ne de ma baba wai ma me ne papa adofo mo ne kɔ nakra ne nyina ne nyame hya moden na afi no wo mo refie ntem sanse de atomo no eja na nso wo hunu mo bɔ na afi no wo mfa sede bi enhya monum emfama mo jewa mi de dwumayfo nyina nso ma mo hyeden kese pa munya koma na de tie bia no nyame wono ankasa bɔ kwan alto ba bi kwan ni e de ama just so him na me dey ensemi ebrem ko so follow me na like na face so share e wo G1 media so ma dodo na so entumi enya bi enti na da sene e de bebre e na bebrem makra